اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی معرفت یہ ایک بڑا عظیم علم ہے۔ اس سے بندہ اپنے خالق اور مالک کی پہچان حاصل کرتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرتا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی تعظیم بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اور زیادہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا چلا جاتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے اسماء حسنی میں غرق ہوتا جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے معبود کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اپنے معبود کے ساتھ اس کا تعلق اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسماء حسنی کا علم بڑا ہی عظیم علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام اپنے اندر معرفتوں کے سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس میں جتنا غور و فکر کرتے چلے جائیں، جتنا ڈوبتے چلے جائیں، آپ کو ایمان کی ایک عجیب لذت حاصل ہوگی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالیٰ سے آشنا ہونے کی جو لذت ہے، یہ اتنی عجیب چیز ہے کہ انسان جب اس میں کھو جائے پھر دنیا کی ہوش اسے نہیں رہتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے اللہ کا ایک نام ہے الملک۔ الملک سچا بادشاہ، سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ تعالی ہے۔ فرمایا فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ بلند ہے، فتعالی بلند ہے، اللہ بلند ہے، اور الملک الحق سچا بادشاہ ہے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔
کائنات میں اس سچے بادشاہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام جہاں پر اللہ نے اپنے اس میں پاک کا تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا تذکرہ فرمایا اور سب سے پہلے فرمایا الملک۔ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ کائنات میں سچا بادشاہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، سچا بادشاہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کے اندر کسی کو اختیار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اختیار عطا فرما دیتے ہیں، کچھ ملکیت عطا کر دیتے ہیں، کسی چیز کا اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی بادشاہی کا علاقہ بھی محدود ہے اور ان کی بادشاہی کا وقت بھی محدود ہے۔ ہر بادشاہ اپنے علاقے تک محدود ہے، اس کی بادشاہت کا علاقہ محدود ہے اور اس کی بادشاہی کا وقت بھی محدود ہے۔ ایک بادشاہ دوسرے ملک کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، لیکن وہ جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ جو الملک ہے، اس کی بادشاہی کا علاقہ بھی محدود نہیں اور اس کی بادشاہی کا وقت بھی محدود نہیں، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ اس کی بادشاہی کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع بادشاہی ہے اس کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اس کی بادشاہی کتنی وسیع ہے. فرمایا ہر چیز کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں، ہر چیز پر اختیار اور قدرت رکھنے والا، موت و حیات کو پیدا کرنے والا. فرمایا وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر حکم اس کا چلتا ہے. 7 آسمان اس نے پیدا فرمائے اور پروردگار عالم کی بادشاہی کا یہ عالم ہے. فرمایا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرمایا تم ساری کائنات کے اندر نظریں دوڑا لو، پوری کائنات کا جائزہ لے لو. اللہ کی تخلیقات کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. اللہ فرماتے ہیں بار بار نظریں دوڑاؤ، بار بار غور و فکر کرو، تمہاری نگاہیں خائب و خاسر ہو کر ناکام اور نامراد ہو کر واپس تو آ سکتی ہیں، لیکن تمہیں اللہ کی کائنات کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. وہ کیسا بادشاہ ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو، فرمایا ہم نے چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا ہے. کتنی عظیم بادشاہی ہے اس کی. دنیا کے بادشاہ ایک محدود علاقے تک بادشاہی حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں. لیکن پروردگار عالم ایسا بادشاہ ہے، اس کی کائنات کی سرحدوں کو آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا. اس کی کائنات کو آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا. علم بڑھتا جا رہا ہے، لاکھوں گلیکسیز کا علم جاننے کے باوجود، کروڑوں اربوں ستاروں کا علم ہونے کے باوجود ابھی تک انسان اس کی پوری کائنات کا احاطہ نہیں کر سکا. لاکھوں دنیائیں دریافت کر چکا ہے،
करोड़ों अरबों सितारे सैयारे दरियाफ्त कर चुका है, जो इस कायनात के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। और दुनिया के बादशाह एक शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, इशारे लगे हुए हैं। एक सड़क की ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सीडेंट हो रही है, गाड़ियों से टकरा रही है। वो मेरा बादशाह अल मलिक, हकीकी बादशाह, वो सच्चा बादशाह, उसकी इतनी वसी कायनात में करोड़ों अरबों सितारे गर्दिश में है, कोई इशारा नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने मदार के अंदर घूम रहे हैं। आज तक उसकी कायनात के अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो कैसा अजीम बादशाह है, उसकी बादशाही महदूद नहीं, उसका इलाका भी महदूद नहीं, और उसकी बादशाही का वक्त भी महदूद नहीं है, हमेशा से बादशाह है। आज का बादशाह रात को सोता है बिस्तर पे, वो बादशाह होता है, तख्त पर होता है। जब सुबह आंख खुलती है तो बादशाही खत्म हो चुकी होती है, वो जेल की सलाखों के पीछे। इसकी बादशाही महदूद, लेकिन रब्बुल आलमीन ऐसा बादशाह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसकी बादशाही महदूद नहीं, लामहदूद है। और दुनिया के बादशाहों के इख्तियारात भी महदूद होते हैं। दुनिया के बादशाहों के पास खजाने भी महदूद होते हैं। हर बादशाह आने वाला खजाना खाली होने का रोना रोता है, लेकिन जिस बादशाह का मैं तारुफ कराना चाहता हूं, जिस बादशाह ने अपने आप को अल मलिक कहा है, उस बादशाह का इख्तियारात का क्या आलम है, उसके खजानों का क्या आलम। परवरदिगार आलम ने फरमाया हदीस कुदसी में, फरमाया या इबादी, ए मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फी सईदिन वाहिद फसालूनी फ़अतयतु कुल्ल वाहिदिन मसालता मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैया इल्ला कमा युनक़िसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। उस बादशाह के खजानों की वुसअत का आपको अंदाजा कराना चाहता हूँ। वो कितना अजीम बादशाह है, वो कितना सच्चा बादशाह है, वो कितना अजीम शान बादशाह है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, सबसे पहले इंसान से लेकर दुनिया में आने वाले सबसे आखिरी इंसान तक, सबसे पहले पैदा होने वाले जिन से लेकर दुनिया में सबसे आखिरी पैदा होने वाले जिन तक, सारे के सारे एक मैदान में जमा हो जाएं। अल्लाह, सारे के सारे एक मैदान में जमा हो जाएं। फसअलूनी, और सारे के सारे मुझसे सवाल करने लग जाएं। गौर करो, एक ही मैदान में जमा हो जाएं, सारे के सारे इंसान भी, सारे के सारे जिन भी, और एक ही वक्त में मांगें, एक ही वक्त में सवाल करें, अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक सवाल करें, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक मांगें,
अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मांगे, अपनी अपनी जुबान में मांगे, एक ही वक्त में मांगे, अपनी अपनी बोली के अंदर मांगे, एक ही वक्त के अंदर मांगे। अल्लाह फरमाते हैं मैं एक ही लम्हे के अंदर सारे के सारे लोगों की, सारे के सारे इंसानों और जिन्नों के, अल्लाह कहते हैं मैं सवाल और उनकी मांग को सुन भी लूंगा और उनको अता भी कर दूंगा। वो कैसा अजीम बादशाह है। सारे के सारे मांगे, एक ही वक्त में मांगे, अपनी अपनी जुबान में मांगे, अपनी अपनी ख्वाहिश में मांगे, जितना मांगे, जो मांगे मैं सबको अता कर दूं। और मेरी बादशाही का आलम क्या है? फरमाया मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैअन, सबको अता करने के बाद मेरी बादशाही में कोई कमी नहीं आएगी। इल्ला कमा युनक़िसुल मिख़यत इज़ा उदख़िल बहर, फरमाया एक सुई को समंदर में डुबोकर निकाल ले, उस सुई के ऊपर जो पानी लगा होगा, फरमाया उस सुई को समंदर में डालने से फिर भी समंदर के पानी में कोई कमी आ सकती है, मेरे खजानों में इतनी कमी भी नहीं आएगी। उसके खजाने महदूद नहीं बादशाह के। जब से कायनात बनी है, जब से मखलूकात वजूद में आई है, जब से इस कायनात का वजूद कायम हुआ, अल्लाह उस वक्त से लेकर बांट रहे हैं, उस वक्त से लेकर अता कर रहे हैं, हर एक को अता कर रहे हैं, हर एक को रब्बुल आलमीन दे रहे हैं, लेकिन आज तक उसके खजाने कम नहीं हुए। वो कैसा अजीम बादशाह है। अल मलिक फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़, वो सच्चा बादशाह है। उसकी बादशाही महदूद नहीं, बादशाही का वक्त महदूद नहीं, उसके खजाने लामहदूद और उसके इख्तियारात और उसकी कुदरत भी लामहदूद। उसके इख्तियारात, आज के बादशाह बेइख्तियार, आज के बादशाह बेबस, आज के बादशाह बेचारे बेबस हैं, मजबूर हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन ऐसा बादशाह अल मलिकुल हक, वो ऐसा बादशाह है, ऐसा हकीकी बादशाह है कि उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। वो बेबस नहीं, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अल, ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। फरमाया अल्लाह जो करता है कायनात में उससे कोई पूछने वाला नहीं, उससे कोई पूछने वाला नहीं, वो किसी के सामने जवाब दे नहीं, वो किसी के सामने मजबूर नहीं, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए रहमत दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह से माफी मांगो तो यूं ना कहा करो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो माफ कर दे, ऐसे ना कहा करो, क्योंकि अल्लाह को कोई मजबूर करने वाला नहीं, कोई अल्लाह को मजबूर करने वाला नहीं।
ایسے نہ کہا کرو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے، وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں، اور وہ ایسا عظیم بادشاہ ہے۔ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ بادشاہیاں تقسیم کرنے والا وہ ہے جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے بادشاہی سے ہٹا دے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بلائیاں اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے والا، زندوں سے مردے، مردوں سے زندے نکالنے والا۔ فرمایا جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ہے الملک الحق، سچا بادشاہ۔ اس کی بادشاہی کتنی عظیم اور کتنی وسیع ہے، اس میں جتنا غور و فکر کریں گے اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی ہیبت بڑھتی چلی جائے گی۔ کتنا عظیم بادشاہ ہے، اس کی مخلوقات۔ آج چھوٹے سے علاقے، آج چند گز زمین کا مالک بن کے، چند گز زمین پر بنگلہ، کوٹھی، مکان بنا کے اس کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، یہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، لیکن اس پروردگار عالم کی بادشاہی پہ غور نہیں کرتا کہ جس کی بادشاہی کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی حد نہیں۔ 7 آسمان ہے، زمین سے آسمان تک۔ پیارے آقا نے فرمایا 500 سال کی مسافت ہے، اور آسمان کی موٹائی 500 سال۔ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال، پھر 7 آسمانوں کے اوپر پیارے آقا نے فرمایا ایک سمندر ہے جس کی تہ سے لے کر اوپر اس سمندر کی سطح تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس پروردگار عالم کی بادشاہی، اور یہ ساری مسافت زمین سے لے کر عرش تک، یہ تقریباً 7,500 سال کے برابر بنتی ہے۔ اس بادشاہی کی بادشاہی کا کیا عالم ہوگا؟ وہ ہے فتعال اللہ الملک الحق، وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم بادشاہ۔
उसकी बादशाही पर गौर व फिक्र तो करे। वो कैसा अल मलिक है, वो कैसा अल मलिक है, उसकी बादशाही का क्या आलम है। प्यारे आका ने फरमाया, जो सबसे आखिरी इंसान जन्नत में जाएगा, जिसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर ले जाया जाएगा, प्यारे आका ने फरमाया सबसे अदना दर्जे का जो जन्नती है, सबसे कम तर दर्जे का जो जन्नती है, सबसे कम तर दर्जे का जन्नती, उसको इतनी जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे मैं तुझे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करता हूं। इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत उसको मिलेगी। और जो सबसे अदना दर्जे के जन्नती की जन्नत का ये आलम है, तो जो जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले होंगे उनका अजमत का क्या आलम होगा। उस बादशाह की अजमत का अंदाजा कीजिए। और दुनिया के अंदर किसी को कुछ इख्तियार मिल जाए, दुनिया के अंदर किसी को मुनसब मिल जाए, आज इंसान ख्वाहिश करता है मेरा उससे ताल्लुक बन जाए, एक शहर का डीपीओ आ जाए, बंदा चाहता है मेरी उससे सलाम दुआ बन जाए, मेरा उससे ताल्लुक बन जाए, मैं उसके करीब हो जाऊं, मुझे इख्तियारात मिल जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो इस पूरी कायनात का बादशाह है, जो इस पूरी कायनात का बादशाह है, जो सच्चा बादशाह है, उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करता, उसके करीब होने की जो ये साई क्यों नहीं करता, उसकी दोस्ती की साई कोशिश क्यों नहीं करता, उसके साथ ताल्लुक बनाने की सोच पैदा क्यों नहीं करता। और दुनिया के आर्जी बाइख्तियार आर्जी लोगों के आर्जी मनसब वालों के करीब होने के लिए ये बड़ी जिद्दोजहद करता है, ये बड़े पापड़ बेलता है, लेकिन जो वो हकीकी बादशाह कायनात का बादशाह है उसके करीब होने की कोशिश क्यों नहीं करता, उसके साथ ताल्लुक क्यों नहीं जोड़ता, उसकी दोस्ती के लिए कोशिश क्यों नहीं करता। आज दुनिया के छोटे छोटे मनसब, छोटे छोटे इलाके के थाने में ताल्लुक मेरा बन जाए, इलाके के SHO के साथ ताल्लुक बन जाए, DPO के साथ बन जाए, MNA के साथ ताल्लुक मैं बड़ा फख्र करता हूं, मेरा ताल्लुक MNA के साथ है, MPA के साथ है, मैं उसके साथ उठता बैठता हूं, मैं फख्र करता हूं। लेकिन जो इस कायनात का हकीकी बादशाह है, जिससे बड़ी बादशाही किसी की है ही नहीं, उसके करीब होने की कोशिश क्यों नहीं करता, और उसका कुर्ब पाने के लिए तो तुझे कुछ खर्च करने की भी जरूरत नहीं। अल्लाह तू हमारा सच्चा बादशाह है, और ऐसा बादशाह कि दुनिया के बादशाह उस वक्त तक बादशाही नहीं कर सकते जब तक उनका कोई साथ देने वाला ना हो, जब उनके पास फोर्सेस ना हो, जब उनके पास इदारे ना हो, जब उनके पास वजारतें और जब उनके पास मुशीर ना हो, जब उनकी कबीना ना हो, जब उनके पास दरबारी ना हो, जब उनके पास पुलिस फौज ना हो, तो उस दुनिया के बादशाह को बादशाही में शराकत की जरूरत होती है। लेकिन परवरदिगार आलम तो ऐसा बादशाह है,
अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्द, अल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्द वलम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। उसकी बादशाही में उसका कोई शरीक भी, बोलो, उसके बादशाही में उसका कोई शरीक नहीं, उसने कोई वजीर नहीं रखा हुआ, उसने कोई कबीना नहीं बनाए हुए, उसने कोई मुशीर नहीं बनाए हुए, उसने कायनात के अंदर परवरदिगार आलम ने अपने हुक्म को नाफिज करने के लिए अल्लाह को किसी की मोहताजी नहीं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। फरमाया इन्नमा अल्लाह का अमर तो ऐसा है, वो कौन कहता है, उसका अमर काफ से शुरू होता है और नून पर मुकम्मल पहुंचने से पहले पहले उसका हुक्म नाफिज हो चुका होता है। वो ऐसा बादशाह है। फरमाया फसुबहानल्लज़ी बियदिहिल मुल्क फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजाऊन। फरमाया पाक है वो ज़ात कि हर चीज की बादशाही उसके हाथ में है, उसका हुक्म नाफिज है। दुनिया के बादशाह ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और शिकायत करते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारा हुक्म नहीं मानती। बादशाह हुक्म देता है, पुलिस वाला इनकार कर देता है, लेकिन परवरदिगार आलम ऐसा सच्चा बादशाह फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक, ऐसा सच्चा बादशाह, ऐसा हकीकी बादशाह कि कायनात में उसका हुक्म टालने वाला कोई नहीं, उसका हुक्म रोकने वाला कोई नहीं, उसका हुक्म टालने वाला कोई नहीं। इसलिए प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, ऐ अब्दुल्ला अपने हर नमाज के बाद ये वजीफा दोहराया करो, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला इलाही, ऐ मेरे मालिक, मेरे माबूद, जो तू अता करे तो कायनात में कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक दे कोई अता करने वाला नहीं। वो ऐसा सच्चा बादशाह है। दुनिया के बादशाहों का कुर्ब हासिल करने के लिए और दुनिया के छोटे छोटे ऑफिसरों का कुर्ब हासिल करने के लिए दौड़ते हो, उस हकीकी बादशाह के करीब होने की कोशिश क्यों नहीं करते और उसका कुर्ब पाने की कोशिश क्यों नहीं करते, उसके नजदीक होने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो हकीकी बादशाह अगर उसका कुर्ब मिल गया, उसकी नजदीकी मिल गई, उसके साथ ताल्लुक जुड़ गया और उसकी दोस्ती मोहब्बत मिल गई, जिसको उसका कुर्ब मिल गया उसको सारी दुनिया मिल गई।
पूरी दुनिया के दिल किसके हाथ में है? कितना अजीम बादशाह है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि यहूदी रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद, प्यार से कह दो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा हमने तौरात में पढ़ा है, तौरात में पढ़ा है कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। तवज्जो है ना, तौरात में पढ़ा है क़यामत का दिन होगा। अल्लाह सारे आसमानों को अपनी एक उंगली पर रख लेंगे, अल्लाह सारी जमीनों को अपनी एक उंगली पर रख लेंगे। अल्लाह दुनिया के सारे दरख्तों को अपनी एक उंगली पर रख लेंगे। अल्लाह पानी और मट्टी को अपनी एक उंगली पर रख लेंगे, और बाकी जितनी भी मखलूकात हैं अल्लाह उनको एक उंगली पर रख लेंगे। अल्लाह अकबर, अपनी एक उंगली पर रख लेंगे। आसमान एक उंगली पर, जमीन एक उंगली पर, दरख्त एक उंगली पर, पानी मट्टी एक उंगली पर, बाकी सारी मखलूकात एक उंगली पर रख लेंगे। और अल्लाह फरमाएंगे अनल मालिक, अल्लाह अनल मालिक। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला सारी मखलूकात को उंगलियों पर रख के उनको हिलाएंगे और फरमाएंगे अनल मालिक, अनल मालिक, मैं हूं सच्चा बादशाह। ऐना मुलूकुल अर्ज़, कहाँ है जमीन के बादशाह? आज कहाँ है जमीन के बादशाह? कहाँ है? अनल मालिक, मैं हूँ बादशाह। कहाँ है जमीन के ऐना मुलूकुल अर्ज़, कहाँ है जमीन के बादशाह? खुदाई का दावा करने वाले बादशाह आज कहाँ है? अनल मालिक, मैं हूँ बादशाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह। यहूदी कहता है मैंने तौरात में पढ़ा है अल्लाह मखलूकात को अपनी उंगलियों पर रखेंगे। प्यारे आका ने यहूदी की जुबान से सुना, मेरे आका मुस्कुराने लगे, मेरे आका मुस्कुराने लगे। उसकी ताईद में हाँ हाँ तो ठीक कहता है। मेरे आका ने अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमाई। पता कौन सी आयत की तिलावत फरमाई? अल्लाह फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी, अल्लाह की कदर को लोगों ने पहचाना ही नहीं। अल्लाह तो इतनी अजीम शान वाले हैं कि सारी की सारी जमीन क़यामत वाले दिन अल्लाह के कब्जे में होगी। आसमान सारे के सारे लपेट दिए जाएंगे, अल्लाह के हाथ में होंगे। अल्लाह शिर्क से पाक है। कुरान प्यारे आका मुस्कुराए, हाँ हाँ तू जो कहता है तौरात में लिखा है, हमारे अल्लाह ने कुरान में भी यही बात इरशाद फरमाई है। मेरे अजीज दोस्तों, वो बादशाह कोई मामूली बादशाह नहीं। फ़तआल अल्लाहुल मलिकुल हक़। उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो।
اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ دنیا کے بادشاہوں کے قریب ہونے کے طریقے اور ہیں، اللہ اگر تیرے قریب ہونا چاہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، میرے محبوب سجدے کرتے چلے جاؤ، میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرتا جا، میرے قریب ہوتا جا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ یہ سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اس بادشاہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اگر اس کا قرب مل گیا تو دنیا کے بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، دنیا کے بااختیار لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ سارے پروردگار عالم کے اشاروں کے محتاج ہیں، اس کے سامنے بے بس ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس حقیقی بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے اسی طرح آپ کے سامنے میں کچھ عرض کروں گا آئندہ خطبات میں، اللہ کی توفیق سے زندگی رہی تاکہ میرا بھی ایمان تازہ ہو، آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ وآخر دعوانا